A day in my life nga nakaminyog apam, napuyo dari sa Texas for today's video mga guys. So ubanin na pud ko ninyo as a full-time wife nga sigig limpyo sa panimalay. Charis. Kapuya di nang magsigitag limpyo sa balay no kanang wala gyud tay trabaho ba wala pa gyud tay sweldo. Nindot gyud tong manarbaho to no kay naagit tay weekly or monthly nga sweldo. Kanang makapagusto kag paliton sa imong mga gusto, sa imong mga gusto kaunon, di ba? Lahi ra gyud tong naagi kay sariling trabaho nya na ay sweldo. Kalami sa pakiramdam. Kapoy po ning permintita na sa balay no kay balik-balik lang gyud atong trabahoon, manilhig, manghugas plato, mulungag, luto og kanon, unsa ba? Lungag, luto og kanon ulit-ulit. Bitaw imong routine na lang gyud adlaw kay mo. Lungag, hugas plato, kaon, tulog, lungag, hugas plato, paulit-ulit na lang gyud hasta nagyong kapuya. O bitaw ni magsugod-sugod na lang tag vlog kay aron malingaw ta nya. Mabidyohan na to ato ang mga ginabuhat sa matag adlaw. Bored na gyud kayo ang babae ba gusto na gyud nako muli sa Pilipinas kay sa Pilipinas daghan maguglingaw didto bisag unsa lay mong mahuna-unaan ba. Unlike diri sa US nga naa lang gyud ka perminti sa sulod balay kay mga tao diri asag yung bisiha. Makagawas na gyud ko usahay diri sa balay o manghagad ako ang bana mga on sa gawas o kaya mamalit mi sa Walmart. Mamalit mig mga kailanganon namo sa mo ang pagkaon sa matag adlaw, mga grocery, laag panagsa. Maura gyud na ako ang trabaho diri. Mao na makaingon gyud ko nga lahi ra gyud sa Pilipinas kay daghan kay kag buhaton nga murag mahurot na lang imong adlaw nga busy kaayo. Unya malingaw ka ba kay daghan kay kag makita nga mga marites. Kay isa man ka sa mga marites. Bitaw oy miss na gyud na ako ang Philippines ba lahi ra gyud sa Philippines oy. Makamiss gyud didto. Kanang daghan kay ka gusto kaunon, daghan kay ka gusto laagan, pero wala kay mabuhat diri. Dili pareha sa Philippines ba nga anytime pwede ka kagawas bisag walay sakyanan sakay commute ra ka okay na. Pero diri na magpataka kag commute diri na basig masaag ka. Basig pataka lang kag sakay ba bis asa na ka naabot. Mo nay katagaman nimo kay mulaag gyud. So nagdali-dali na lang po kong panglimpyo no kay mangaon naman po ko. Mangaon. Bitaw ako ang kaunon lang bitaw kay mag-sandwich lang man ko magkape. Yan na gyud ako ang ginabuhat taga morning. Pero nagluto pa ko egg ana kay partner na ko sa ko ang sandwich habang nagapaabot ko. Kuan lang sa abutangan o palaman ako ang bread. Siyempre habang gakape, managtanaw na lang po ko sa kong paboritong palabas nga bag-o karon.